ये कौन सी अंधारी मुलकर दृश्य नुहे किंबा उपांत अपहंच अंचलर चित्र भी नुहे कि अजना राइजर साउंटा मिछ गप कहानी मध्य नुहे खोद राजधानी भुवनेश्वर एक हृदय व्यथित नग्न चित्रपट जहा के न्यूज कैमेरा साउंटिछि खास आपण मानक पई आसंतु टिके सही दृश्य उपरे नजर पकईबा। एहे देखिले कि असना जगह केउठी पड़िछि खंडिया जोता आउ केउठी भंगा बोतल पुणे अनेक किछि लोक माने बाहर फिंगी देउथिबा जिनिस सबु एइठी पड़िछि। छी छी गंधरे नाक फाटी जाउछि। एभली अपरिच्छन्न दुर्गंध अलिया आवर्जना भितरे कि दयनीय दृश्य। टिके दूररे चिरा पाल घेरा माटीर भंगा कुड़ियाटीए ता भितरे कैमेरा बुलाई आणला बेलकू देखागला खंडिया ददरा वर्षा भिजा सेज एणु तेणु गुड़ाए भंगा ददरा जिनिस जो भितर दुर्गंध बाहरुथिला आउ तारि भितर रहुथिबा कथा एही वयस्क व्यक्ति जनक कहउछन्ति। एहा भितरे नजर करंतु से वृद्धंकु लंबा पाचिला दाढ़ी सांगकू खंडे फुल पैंट अंटारू गोड़ जाए आउ फुंगुला देह ता सहित धला झोट भली पाचिला दाढ़ी सबू देह को अधा ढांकिबाकू चेष्टा करुथाए। हाथर थाए गोटे टिफिन आउ ता भितरे कौन किछि खाद्य बोधे चकटा होई रहिथाए। गोटे गुला हाथरे आउ गोटे गुला पाटिरे कथा कहू कहू दाढ़ी घेरा मुहरु बाहरलाणी ये हेउछि छतुआ ताकू गोळेई खाइबाकू पड़ुछि। शुणिले आश्चर्य हेबे वृद्ध जनक कहिले ये हेउछि एयरफोर्स थिबा बेलर अभ्यास। आमे भी चमकी पड़लु तांकर एभली कथा टिके हजम हेलानी। तेबे एतिकी कही खाइबाकू आनिथिबा छतुआ तक गोटे इटा उपरे थोई चली आसले आम सांगरे कई पद कथा हेबाकू। हठात से पाखरे थुआ होइथिबा छतुआ को कुआडे थिला गोटे गाई माड़ी आसी खाइबाकू लागिला। खाऊ खाऊ सबू खाइगला। वयस्क वृद्ध जनक दौड़ी जाई हो हो करी घोड़ाई देले हेले गाईटी किंतु सेतेबेलकू सबू छतुआ खाई देइथिला। भारी मन कष्ट हला आमर। आहा लोकटी आम पाई बोधे उपास रहिले कारण सहजरे तो समय पाखापाखि अपराह्न छुईबाकू बसिलाणी। तापरे सेई बासनटी को आनी पानी पाइप्रे धोउथांती। जेउठी धोउथले से जागाटी भी अति कदर्य देखा जाउथला। एभली स्थान रे एमती मनुष्यटी को देखि मनटा टिके आमर थय धरलानी। हेले ए सब हृदय को व्यथित करुथिबा दृश्य आम मनरे अनेक बड़ बड़ प्रश्नर प्राचीर ठिया करुथाए। एभली दयनीय अलिया आवर्जना स्थान रे मनुष्यटी आसिले कुआडू कौन पाई डस्टबिन ठारू आहुरी कदर्य स्थान रे रहुछंती से। ए स्थान को आपणैबा पछरे रहस्य कौन किए से वृद्ध परिचय कौन तांकर। एबे आसीबा ए सब प्रश्नर उत्तर को आमे तांको निकटरे पहुंचीबा देखि कौन किछि गुणगुण होई कहथवा सुनिबाकू मिलिला। खाली अस्पष्ट शुभुथुला मु एयरफोर्स रे थिली। आमको लागिला मस्तिष्क विकृत मनुष्यटीए बोधे। से भली मनुष्य एमिति असना जगार काहींकि रहउछंती कौन रहस्य। व्यक्ति जनकर बयस पाखापाखि 70 रु 75 हेब। नाटी तांकर विशु महाराज गजपति सिंह बोली कहिले। घर गंजाम जिले रे केतेबेले कहउथांती चाकरी करथिले एयरफोर्स रे। पुओ झियो माने अमेरिका रे किंतु से एठी कौन करूछंती काहींकि रहउछंती एमिति कौन एमिति परिस्थिति आसिला जे से एभली जगार रहिबाकू बाध्य हेले हेले ताहा स्पष्ट करि नथिले। मो चारिआडे सब रनिंग करे सब आडे जाने ऐसे पंजाब हरियाणा लुधियाना अमेरिका चीन प्लेन हेलिकप्टर सैनिक स्कूल दब निज काम तो निजे जीवा सेते बेले को मसियार कथा ये गलानी 79 छाड़ी गलो। आपण एयरफोर्स रे केते वर्ष जॉइन करिकी परे छाडिले 13 वर्ष परे छाडी देले। को मसियार जॉइन करथिले ये गलानी 59 कितने पुराना आपण बयस केते खंडे हबो एबे मैंने वर्तमान 80 मारा गोली पुओ झियो केतेटा कहउथिले
ପୁଅ 5ଟା ଝିଅ 3ଟା। ସେମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିବାହ କଲେଣି, କିଏ ଚାକିରି କରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତରୀ, ମିଲିଟାରୀ। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ଘର ବୋଧେ? ପାଖରେ ବରଗଡ଼ ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଜୟଦେବ ଆଚ୍ଛା। ଭାଇଆଳି ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ହେରା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ହତିଆର ହେରିକା ସବୁ ହେଲ୍ପ ହବ। କ'ଣ କରନ୍ତି? ଛୁରା, ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଳା, ଦବ, କିଏ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଧରିକି କରି ଭ୍ୟାନ୍ ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ମୁଁ ଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଗାଁ ଭିତରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାପରେ ଗଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତାପରେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ କଲିକତା, ତାପରେ ବିଶାଖାପଟଣ, ତାପରେ ଆମେରିକା। ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଦେବେ। କେମିତି ମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଏତେ ହାଇଫାଇ ମଣିଷ ଜଣେ ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ା କହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିକି ଏମାନେ ହଁ ହାଁ କରିଦେବେ, ଏଇଟା କରିଦେବେ, ମୋ ଟିକେ ହେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣି ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରିକି ପୁଅ ଝିଅ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ଖୋଜନ୍ତିନି? ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଖୋଜନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତିନି? ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ରାତି ଦିନ ଏହିଠାରେ ଖାଇ ପିଇ ରୁହନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆନମନା ହେଲେ, ଆଉ ବୁମ୍ ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଫିଟଫାଟ ହୋଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ଦାଢ଼ି କୁଣ୍ଡାଇଲେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କୁକୁରଙ୍କୁ ଗେଲ କରି ବସିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ତାହା ପୂରା ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସଫେଦ ଦାଢ଼ି ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ପତଳା ଚେହେରାକୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାଇପାରିବେ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନହେଲେ ଏ ରହସ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଲୋକଟି କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଠି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।